वन्दे उत्कला जननी जननी ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। एडिट करिए है संस्कृति परंपरा एवं पुण्य क्षेत्र राज्य हेउची उत्कल। तेणु से उत्कल माता को मु प्रणिपात करी आज सभा कार्य को आरंभ करुची। आम विद्यालय 3 जन शिक्षयित्री आमे ए उत्कल दिवस उपलक्षे गोटे सुंदर गीतटीए गाइबू जहाँकि आमर उत्कल माता पाई एटा डेडिकेटेड। सुदेशना दीदी ओडिशा 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 किड़ी सुंदर राइज मोर किड़ी मिठा मो भाषा ओडिशा 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 नई बजाए सहनाई थी पवन बजाए ढोला झरना बजाए बीणा थी मेघ बजाए मदला ए पानी मो पाई पदुका ए माटी मो चंदन से चंदनी लिखा छी जीवन चालीसा ओडिशा 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 लंगड़ कथा बुझुची खेत खेत कथा बुझे चासा ओडिया मन ओडिया प्राण बुझे पखाळ कंसा से कंसारे ढेउ खेळुची सबु ओडियाଙ୍କ आशा से आशारे बुणे सेमिति पाई चढ़े बसा ओडिशा 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 सुंदर राइज मोर केड़े मिठा मो भाषा ओडिशा 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 ओडिशा। मो स्नेह पाणिग्राही दशम श्रेणी ख विभाग छात्री। सम्माननीय सभापति महोदय पूज्य गुरुजी गरिमा मोर सहपाठी माने एवं मोर छोट बड़ भाई भौणी माने आज हेउछि उत्कल दिवस। प्रतिवर्ष एप्रिल मास 1 तारिख रे आम ओडिशा रे उत्कल दिवस पालन करा जाय। उत्कल दिवस को आम ओडिशावासी बहुत पालन करी बहुत गौरव अनुभव करती। 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन आम राज्य ओडिशा एक स्वतंत्र प्रदेश रूपे स्वीकृति लाभ पाई।
1558 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଶେଷ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ହୋଇ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କହିଲେ କେବଳ 3ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଟାକି କଟକ, ପୁରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଉ ସବୁଯାକ ଯାହା ବି ଗଜପତି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ହେଲା କି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦେଶ, ଏଗୁଡାକ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ମାନେ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ବି ଥରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଉତ୍କଳର ଗୋଡ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ପଡିଯାଏ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ମୁଣ୍ଡ ଅଧା ମୁଣ୍ଡ ସେଇଠି ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବ କି? ଠିକ ଉତ୍କଳର ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସେମିତି ହିଁ ଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଉତ୍କଳ ଥିଲା ଛିନ୍ନ ମସ୍ତା, ତାର କୌଣସି ମାନେ ମୁଣ୍ଡର। ଏ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ମାନେ କଣ? ଆମର ତ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଆମର ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖର ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟତା କଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିଲା, ଏ ଭିତରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ବି ଥିଲେ ଓ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାଭାଷୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଇକି ଆମ ଭାରତ ସାରା ଥିଲେ। ଭାରତର ତ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ନଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ବହୁତ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଥିଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଭାଷା ପ୍ରତି, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଅରେ ଚାଲିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ମହାନାୟକ, ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଲରେଡି ତମେ ଶୁଣି ସାରିଛ ତମ ବହିରେ, ଯେମିତିକି ମହାରାଜ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଗଜପତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଏଭଳି ବହୁତ ଜନନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଯୋଉ ବିପଦର ଅନ୍ଧକାରଗାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଥିଲେ, ସେଥିରେ ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏଇ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ରୂପରେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସ୍ୱୀକୃତି 1935 ମସିହାରୁ ମିଳିସାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ଭାବରେ ମାନେ ସରକାରୀ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଆମେ 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସେଇ ସମ୍ମାନ ପାଇଥିଲେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖକୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛେ। ସେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଯେତେବେଳେ ଗଠନ ହେଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବୋକା ଦିବସ ବୋଲି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଭାବ, ଉତ୍କଳ ଦିବସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆସିଗଲା ବୋକା ଦିବସ ବୋଲି। ତ ଆମେ ବୋକା ବୋଲି ବଦଳି ଯାଇଛେ। ହଁ, ହେଇପାରେ ମୁଁ ବୋକା, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଭାତରେ ପାଣି ମିଶେଇକି ଖାଏ। ହଁ, ହେଇପାରେ ମୁଁ ବୋକା, କାହିଁକି ନା ମୋ ଠାକୁର ହଉଛନ୍ତି ଅଧାଗଢା ଠାକୁର। ତଥାପି ବି ମୋ ପଖାଳ କଂସା ମୋ ପାଇଁ ଭାରି ବଢିଆ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହେ ମୁଁ ହଉଛି ଓଡ଼ିଆ। ମୋ ପାଇଁ ମୋ କଳା ଠାକୁର ହଉଛି ବଢିଆ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଗର୍ବରେ କହେ ମୁଁ ଭାରି ଓଡ଼ିଆ। ମୋର ଅକ୍ଷର ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ, ମୋ କଳା ଠାକୁରର ଆଖି ଗୋଲ ଗୋଲ, ମୋ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଗୋଲ ଗୋଲ, ମୋ ରସଗୋଲା ବି ଗୋଲ ଗୋଲ ଓ ମୋ କଥା ବି ଗୋଲ ଗୋଲ, ସେଥିପାଇଁ ଗର୍ବରେ କହେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ। ମୋ ପଖାଳ କଂସା ଭାରି ବଢିଆ। ଏହି ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦଟା ଆମକୁ କେତେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରେ। ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ। ଆମେ ଯଦି ଏହି ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତାକୁ ଭୁଲିଯିବା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବଙ୍ଗାଳ ସଭ୍ୟତା, ହିନ୍ଦୀ ସଭ୍ୟତା, ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଆମ ଓଡ଼ିଆ ସଭ୍ୟତାକୁ ମାଟି ତଳେ ଦାବି ଦେବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମ ହାତରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏହି ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ଶପଥ ନେବା ଏ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ। ସତରେ ହାହାକାର କଣ ତମକୁ ଶୁଭୁନି? ଯଦି ଶୁଭୁଛି ତମ କାନ କାହିଁ ଫାଟି ଯାଉନି? ଓଡ଼ିଶା ଦେଶର ଭାଷାକୁ ନେଇ ଗର୍ବରେ ଫୁଲୁଛି ଛାତି, ବିଲାତି ଭାଷାରେ ଗପିଲେ ପୁହ ଉଠୁଛି ପଡୁଛି ଛାତି। ହିନ୍ଦୀ ଇଂରାଜୀ ମିଶେଇ କହି ଭାବୁଛ କି ବଡ ବଡୁଆ, ଶରମ ଆଜି ଲାଗୁଛି ନିଜକୁ ଶୁଣିଲେ ତମ ଓଡ଼ିଆ। ଗରିବ ଗରିବ କେତେ ଯେ ଶୁଣିବ, ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ଲଢିବ। ଗରିବ ଗରିବ ଶୁଣିବ କେତେ, ନିଜ ପାଇଁ କେବେ ଲଢିବ। ଲାଗୁନି ପଛେ ମରିଯିବ ପଛେ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କିଛି କରିବ, ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ କିଛି କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। विद्वान शिक्षक शिक्षयित्री मंडली एवं मोर स्नेहर पिलामाने, आजिर दिवस बहुत बड़ दिवस। आम ओडिया मानक पई गोटे बड़ मायना रखे, गोटे विशेषत्व रखे आम मानक पई। आमे आमर हिस्ट्री को जानिबा दरकार। जदि आमे आमर इतिहास को जानिबा ताहले आमे जानि परिबा जे आमर स्थान
को जगार अच्छे आमे ऊर्ध्वरे अच्छे ना तले अच्छे। मधुसूदन दास गोटे कविता थिला से कवितार गोटे पंक्ति होची तांकरी औरसु जन्म होई तू केउ गुणे तांकु सरी। तो एठी हमर जो पूर्वपुरुष जो ओडिया माने थिले से माने गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत जय करथिले, महान शासक थिले आउ बहुत दृढ़ परायण थिले, महापराक्रमी थिले। एबे भी देखिबो पिला माने जेतेबेले हमर ओडिशा कथा कुआ जाउची हमर ओडिशार बहुत संतान देश विदेश रे भी बहुत ना करिसंती। पखाल कंसार ना एबे भी अछि, जो बेले बेले कहंते मु सुनिछि पखाल खा के आया है। पखाल रे एतिकी पावर अछि अन्य कोउथरे भी नाही, माने न्यूट्रिशन कथा कुआ जाउनी, एठी माने गारिमार कथा कुआ जाउछि। हमर से ओडियार जे गवर्नर थिले शक्तिकांत दास, इवेन हमर एबे जे महामहिम अछंती से मध्ये ओडिया संतान। जदि तमे ओडिया माननकु कैलकुलेट करबो जे विश्व रे समाने कोउठी कोउठी अछंती बहुत जगह रे तमे ओडिया को पाइबो। समानक गारिमा एबे मध्ये माने ओडिशा भूई को भूईर छाती को गर्वान्वित करे। तो पिला माने कहि बहुत कथा कहिलेनी हमर सार मैडम माने बहुत सुंदर भाबे कहिले। एठू हमको शिखिबा कथा मु मध्ये तांकोटो भी शिखिछि, किछि किछि कथा निहाती भाबे जानिबा दरकार, हमर इतिहास पढिबा दरकार। हम तेबे जाय कि आमे जानि परिबा जे हमर पूर्वपुरुष माने कोन कोन करिथिले, आमे तांकर औरसु जात होई कि आमे कोन करूचे आ हमर केते की पोटेंशियल अछि। जदि आमे हमर माने पोटेंशियल को जानिबा देन आमे आगु को बढ़ि परिबा, बुझियला। तो कहिबा को गले जेतेबेले हमर ओडिशार समिति कोनोसी परिचय नथिला, सेतेबेले बंगाली माने हमको कहउतिले ओडिशा गोटे स्वतंत्र भाषा नोए, माने ओडिशा गोटे स्वतंत्र भाषा नुहे। किंतु वर्तमान हमर ओडिशार लोक आंगुठी देखे कि तांको आखि आगे आंगुठी देखे कि कहले जे ओडिशा स्वतंत्र भाषा नुहे, ओडिशा होची गोटे सांस्कृतिक भाषा, जोटा को आमे कोन कहउचे शास्त्रीय भाषा। शास्त्रीय भाषार मर्यादा समस्त को मिले नहीं, इवन बंगला को भी मिले नहीं, किंतु आम ओडिशा को मिली। तो सबु बेले निजको गर्व करबा कथा निजर ओडिशा कहि कि केतेबेले आमे जानि परिबा आम विषय रे जेतेबेले आमे इतिहास को पढिबा। मैडम बहुत कथा कहले, सार भी बहुत कथा कहले। ए ओडिशा एमिति राताराती सृष्टि हेइनी, बहुत परिश्रम करिसंती ओडिशा को गोटे स्वतंत्र 1803 जेतेबेले कि ब्रिटिश माने आम ओडिशा को आक्रमण करे। 1803 रे ब्रिटिश माने आसीबा परे परिवर्तन एठू ही आरंभ होइथिला, जोटा कि गोटे विराट बड़ परिवर्तन आम ओडिशा क्षेत्र रे रहिथिला। भाषा संस्कृति जोटा कि कहया अछि गोटे मनुष्यर बा गोटे व्यक्तिर परिचय। मु तुमको द्विपद कहिबी मो मनर भावना ही जना पड़े, गोटे भाषार ही जना पड़े गोटे व्यक्ति मन केते मार्जित। तो से भाषा को से माने निजर अस्त्र रूप में प्रयोग करथिले ब्रिटिश माने। चार्ल्स वुड जे कि पर्पस थिला तांकर भारत रे पाश्चात्य शिक्षार प्रभाव विस्तार करे। चार्ल्स वुड 1857 रे जेतेबेले पाश्चात्य शिक्षार प्रसार घटिचंती, गोटे प्लस पॉइंट हितला जेते सबु यंग मैन थिले, जेते सबु ज्ञानी विद्वान व्यक्ति थिले।